Postoji ta neka fama da je plesna glazba manje vrijedna. Mislim da ne. Baš je revolucija rasplesati ljude, mislim, nije to lako. Svirao je u Azimutu 100 puta, bio je sa grupom Sen, sa Moskau, s Gentlemanom, s Erikom, ali nikad kao glavna faca u bendu do večeras Mental Health Customer Support, predvođen s našim prijateljom Grobom, Ivan Grobenski. Ivane, pozdrav. Doveo su nam u Azimut Mental Health Customer Support, tvoj novi bend. Malo prije si mi rekao, konačno imam pravi bend ili dobar bend ili... Ne, rekao sam normalan. Normalan, šta to znači? To nije prvi normalan bend u životu. Pa kao vole se, smiju se, nemaju neke osobne drame, nije nikakva panika cijelo vrijeme, nije da odu negdje pa ne znaš di su pa nešto. Dobro. Nego se ponašaju kao normalni ljudi, super sviraju, baš nam je lijepo, što je meni osvježenje u životu. Tapping on the windowsill, looking at faces and places and fallacies. A filters and apps and perhaps a collapse of my levels of dopamine. Send a DM to excite my adrenaline. Rolling and smoking alternative medicine. Kristina Krepela, glumica, ne znaš. Mate Janković, on je kuhar, ja mislim. Džana Apostolski, za nju si čuo. Nevena Rendeli. Poznat. Šta misliš, šta imaš ti zajedničko sa svima njima? Čudno ime i prezime. Ne, nego su vam svima hakirali Facebook i Instagram u zadnje vrijeme. Šta se dogodilo? Znači ti si najsvježiji primjer, slučaj od prije 2-3 dana. Šta je bilo? Pa ništa, ja sam doma pio kavu i gledao neki podcast. Ne nekakvog neprimjerenog sadržaja, nego nešto glazbeno, music related. I došla mi je notifikacija da sam terorist u principu, jer mi je neko haknuo profil i stavio mi je nekakvu terorističku zastavu na profilnu i to. Šta je onda trigalo Facebookove security algoritme i šta se već desi u tom Matrixu. I onda me isključilo i čao, nema ništa više. Sad sam uspio vratiti Instagram profil koji je bio povezan s tim Facebook accountom, a Facebook mislim da neću vratiti. Otvorio si već novi? Teško, otvorio sam novi jer moram imati zbog posla i otvorio sam i novi Instagram koji je bio @thereal Ivan Grobenski, odnosno TheReal Grobenski. Sad su mi vratili stari, ali mislim da ću zadržati oba da se mogu svađati sam sa sobom na Instagramu. Dobro. Jesi li, znači, pritom u toj cijeloj drami osvijestio koliko ste vi glazbenici, a i ne samo glazbenici, ovisni o društvenim mrežama kao alatu za promociju? Pa znam ja to već dugo, to nije to trebalo osvijestiti, nego kao ne misliš si da će te hakirat, šta sad ko ima, nisam ja tu neki, ne znam šta da bi me sad neko, ali očito botovi rade random ili šta se već dešava. I eto, tak da žao mi je nekih fotki i nekih gluposti smiješnih sa profila i nekih 1500 kontakata ili koliko već, ali šta je tu, ne mislim. Dobro, postoji neki plan B. Šta ako sutra iščeznu i Facebook i Instagram zbog ne znam čega? Kako se promovirati? Pa vratit ćemo se valjda na tvorničke postavke, nemam pojma. Pa ne znam, nazovite neko na fiksni telefon kojeg više niko nema. Slušaj moju novu stvar. Ili ne znam, slaćemo CD, imat ćemo fanzine, nemam pojma, mislim, nešto će...
Ali ne možeš, mislim, to je ono, ja da se ne bavim novinarstvom i glazbom, nisam siguran da bi otvarao sad kao novi account, jer ono... Prijeđimo na glazbu. Znači, album koji se došao u Azimut ovdje promovirati Apokalipstik. Onaj prošli je bio Siromahi Lazari. Da. Znači, rijetko ćemo naći primjer na svijetu da jedan glazbenik snimi toliko dva različita žanrovska albuma. Dobro, baš sad na svijetu, ali okej, hvala. A treba malo razmisliti pa se sjetili. Ali znači, iz jednog kajkavsko etno albuma u jedan funky soul plesni chill ili ne znam šta sve. Lo-fi nešto, Lo-fi. Mita to zove egzistencijalistički funk, evo. Sviđa mi se, ali odakle, ono, za čim traga? Ti tragaš za nekim savršenim žarnom koji još nisi našao ili kakve to, zašto te skokove radiš? Pa ne znam, mislim da zato jer pokušavam sebi biti zanimljiv prvenstveno, jer meni mora biti, znaš ono kad recimo si klinac ili se prvi put počneš baviti nečim, pa ti je to jako ono zanimljivo i novo i uzbuđujete ono neke načine koje ako to radiš narednih 15 godina više se to baš ne dešava. A kak ja već dugo zapravo sviram s ovim ili onim bendovima i dugo radim muzu i to je nekak meni način da uvijek imam tu ono dječičku inicijalnu sreću, veselje i uzbuđenost jer mi je uvijek novo. Mislim, meni je bio, prošli album je za mene bio nov, koji u smislu žanra i šta se tu događa, pa i u smislu jezika i svega. A i zanima me muza općenito, baš me stvarno, evo, iskreno me zanima ono sve što ima vezu uz muzu. I onda ono, ne znam, prčkam po ovom, po onom, konceptualiziram nešto i onda se desi da to bude album i desi se da bude ono dosta različito. Ali opet s druge strane nekak volim misliti da ima neku poveznicu sve skupa. Pa ne znam sad, evo, ali prvenstveno zato da sebi držim stvari zanimljivima i uzbudljivima i izazovnima i novima. A onda mislim da je i publici i svima isto tako. I kad te neko pita šta sviraš, da. Šta ćeš ti reći, šta si ti? Mislim. Žan glazba. Znaš, kad smo bili klinci pa su još postojale subkulture, pa kao ti si punker bio. Pa šta si ti? Znaš, u parku na ovoj klupici su metalci, tamo su toga nema već godinama. Tako da ja volim reći muzu, kao mi smo muzičari i sviramo muzu koja je ovakva ili onakva u datom trenutku, ali to je sve muza, tako da... Dobro, ali sad se doveo do situacije da promoviraš Apokalipstik, ali ne možeš, ili bar ja mislim uvijek možeš ubaciti nešto sa Siromaha i Lazara u koncertni repertoar. S tim da još imam 2 albuma prije Siromaha i Lazara koje isto nismo napravili u ovom. Zato što zapravo čini mi se da je legitimno da dođeš promovirati doslovce album. Kao to je novi album, mi ga promoviramo, mi ga sviramo. A sviraj stare. Ha? Sviraj stare. A to je kad se zove sviraj stare pa dođeš svira stare. Jel tak to ide, jel? Ili kad ti neko vikne sviraj stare, šta ćeš ovo? Ba ništa, sviraš nove, svejedno. Ne znam, da, nekak mi je fora da kad već je to nekakva kompaktna smislena cijelina, da se onda i svira u komadu od početka do kraja, ne nužno redoslijedom s albuma i ne nužno aranžmanski i na druge načine kao na albumu. Mislim, naša svirka traje puno dulje nego taj album, makar sviramo samo te stvari. I meni se čini da je to skroz legitimno, ne znam, nemam baš potrebu sad miksat to, ali isto, ja sam rekao kao nećemo više sa Siromahima i Lazarima, možda. Ja nikad ne znam, znači neću reći sad 100% da neću, možda ću opet to. Možda nekad izmiješam sve, ne znam. Bar možda napravim neki Ivan Grobenski kompilacija samog sebe, gig gdje se kao sve, onda se ne znam. Svađaj sam sa svebom. Da, sa The Real Grobenski i da. Bi li ovaj album opisao kao plesnu glazbu? Pa, u svakom slučaju plesniju nego sve dosadašnje albume. To se, ima bubanj pa postoji ta neka fama da je plesna glazba manje vrijedna. Jer je samo plesna. Dobro. To album ima neki koncept što se tiče pjesama kao nekakva apokalipsa, nešto. Je plesna glazba manje vrijedna glazba? Koja ne širi neke duboke istine, poruke, ne radi revolucije ili radi, ne znam,
Mislim da ne. Zašto bi? Mislim, u krajnjoj liniji baš je revolucija rasplesati ljude, mislim, nije to lako kao prvo. Zašto ne bi bilo revolucionarno da svi plešemo? Pa čak i ako ja pjevam o malim propastima svijeta, znaš. Tako da mislim da ne treba to, ne mora muza biti nešto jako inteligentna, prepotentna, pretenciozna, širit neke općenite istine i propitivati. Mislim, muza je stvar koja se radi s drugim ljudima, za druge ljude koji svi zajedno uživaju na ovaj ili onaj način. I to je sasvim dovoljno, ne bi ja tu radio nešto. Siromahi i Lazari su tvoj treći album, je li tako? Mm-hmm. Ali kad čitam sad neke recenzije i tekstove i intervjue, ne znam, uvijek se stiče dojam da ljudi to smatraju tvojim prvim albumom. Da. Ko da ona dva prije 10 godina od prije nije ni postojalo. Kako to tebi pada? Pa, ok, mislim, ne treba se, ne mogu ja sad tu puno nešto napraviti. U krajnjoj liniji ja sam taj koji ih ne izvodi i ne promovira i nemam ploče tih albuma i nešto. Prvi album je samo izašao bio na Bandcampu, realno. Drugi je Intek bio objavio kao službeno, ali ga nikad nismo fizički napravili. A Siromahi i Lazari su bili treći, odnosno prvi koji je opće dobio neki malo širi reach i tu sam ja nešto prvi put malo bio u medijima nekim i nešto. Tako da u principu možda u nekom smislu gledano to je moj prvi album, da. Iako je kronološki treći po redu. A šta ćemo s ovih prije godina? Ha ništa, to u bespućima internetskog kontenta postoji pa ono. Dobro, sad si ti s ovim četvrtim, a zapravo drugim, dogurao do jednog od po mnogim listama najboljih albuma godine. Moramo sad riješiti jednu kontroverzu koja se pojavila, mada i nije. Dakle, kao novinar portala, suradnik portala do dna, si tamo dobio prvo mjesto i pripadajućih 3.500. Pare čovječe, da. I naravno da je to sad nastalo, jel? Pa ja ne, jel nastalo? Pa je malo, nije previše, ali malo je. Pa dobro, znači, da. je bilo veze. Oma ću reći da je na mojoj si listi bio treći. Da. Ali sve skupa, čak nisi imao pa na Lajčevoj sam 7. ili nešto. Nisi imao previše prvih mjesta, ali sve skupa ukupni zbroj je bio prvo mjesto. Bio sam u nacionalu na najviše prvih mjesta pa sam treći, ja mislim. A sad što se tiče Ravno do dna, sviđa mi se kak je Lajč to objasnio u onom reportu koncerta iz Vintage-a, kao naslov je bio sukob interesa doslovca, ja ne bi bolji stavio isto. Što se mene tiče, kao prvo u ovoj zemlji teško da nešto nije sukob interesa, da si budemo iskreni, pogotovo u ovoj branši gdje se mi htjeli, ne htjeli, mislim svi se znamo. Ti i ja se znamo isto tako i ti si kritičar i moraš slušati moj album, a ne znam, napili smo se par puta i tako dalje. I šta ćemo sad, znaš mislim, kak ćeš, ne znam zašto bi to bilo kontroverzno, da, jasno mi je, pogotovo čim su neke pare kao u igri, zamisli para, to je onda još gore, ali ja sam mislio da će Čuj dobiti, iskreno, jer su svud bili ispred mene, više manje, pa kao logično. Ja sam spavao, znači ja sam otišao spavat ko beba, Stajčić me zove na Messenger jer se ne javljam na telefon ili spavam i kaže mi, pogledaj kao net. Ja kao, da čekaj, spavam, kao, znači nije mi bilo. Ali da se vratim na odgovor, mislim da ne, jer šta sad, slučajno imam dobar album očito, ili barem se nadam, i slučajno znam te sve ljude jer se ovim bavim već 15 godina. I jebi ga, oni su slučajno sad ove godine odlučili davati pare, ne mislim da je to zato jer su unaprijed mislili da ću ja dobiti. Čak je Lajo pitao kao, pa nije valjda Grobenski dobio, ne mislim. I i šta sad, ništa. Jesu sjele pare? Jesu.
anybody told you that? Hasn't anybody told you that? Born in a temple, I wanted to be a princess. You can't be a princess in a temple full of boys. Hasn't anybody told you that? Hasn't anybody told you that? Osim tih novaca, uskoro možda dođe i nagrada Rock Off, koja kad se ovo bude emitiralo će već ćemo znati jesi dobio. Šta te nagrade, jel to išta? Pa ja nisam očekivao iskreno da ću biti nominiran uopće. Koja si uopće za najbolji album ili šta? I pjesmu godine, da. Koja je pjesma u igri? Community. Of Assholes. Da, dobro. A drago mi je da je, ako već mora biti, nekada je ta. To mi je baš onak smiješno, na dobar način, tako da to mi je drago. Vidiš da nije samo plesna, nego ima neku poruku. Pa ima nešto. Da, nisam iskreno očekivao da ću biti nominiran, zato što prošle godine sa Siromahima, ili kad već, kad je isto kao kritike bile super i sve je bilo cool, su me, nisu me, ne znam sad da li zato jer je takva mjuza ili nešto, nisu me baš nešto tu, ignorirali su me pretty much što se tiče nominacija, pa nisam očekivao, drago mi je, naravno svako mi je drago da je nominiran za nešto, ali nemam nekakvo očekivanje. Ja ti općenito nastojim ne imati očekivanja jer se onda čovjek samo razočara bez veze. Znaš, kao misliš si sad i onda se ne desi i onda si kao bez veze. Meni naravno da ti je drago, ali velim, to mi svi radimo jer nam je lijepo i veseli nas i sad sve ovo drugo je dodana vrijednost. Ili sukob interesa. Iz Koprivnice si, sad mi koji nismo iz Koprivnice, čitamo, gledamo, vidimo po nama koji nisu hakirali društvene mreže, vidimo što se događa. Ima taj neki dojam da je scena jaka, dobra, brojna. Klubovi su Intek tvoj izdavač, tamo i snimaš. Je li to neki krivi ili nabrijani dojam ili Koprivnica stvarno se budi? To ti je jedan veliki sukob interesa, jer se svi znaju i svi si ko za vraga vidi pomažu, umjesto da se mrze. Šalim se. Pa ne, nego baš me to neko pitao nedavno. Tamo se desio jedan vrlo jednostavan splet okolnosti. Imaš mlade ljude koji su ili došli na faks ili su iz Koprivnice. Imaš starije i iskusnije koji su se vratili u Koprivnicu i imaju neke pameti i neke volje i želje da rade. Mladi uče od starijih, daju elan, stariji su u mogućnosti ponuditi nešto. Grad je izašao u susret da prostor neki, da nešto. Povukle su se pare od Europske unije i tak dalje. Da skratim, stvorilo se neko okruženje koje ljudima koje nešto zanima i koji se nečime bave ne stvara vibe kao da se osjećaju glupo ili krivo jer ih nešto zanima i nečim se bave, nego ih potiče da nastave i gle čuda, imaš scenu, imaš bendove, radionice, edukacije, ljudi se bave, znaš vrlo je jednostavno. To je najjednostavnije ako samo daš ljudima da rade i pustiš ih na miru i daš im minimum sredstva i slobode, stvari funkcioniraju. Tako da tu se desilo, ja mislim taj neki... Koliko recimo Ivan Grobenski može očekivati ljudi na koncertu u Koprivnici? Koliko ima te publike? Koliko uopće tamo ima stanovnika općenito? Oko 30,000 možda, tako koliko nešto. Koliko dođe ljudi na tvoj koncert? Bilo je u funku, ja mislim, oko 160. I još je bila karta, bile su 3 cijene, na dan je bilo kao 50 kuna ili koliko. I bilo je 160 ljudi, u Zagrebu je bilo isto toliko ljudi otprilike, možda malo manje u Vintage-u, još je bila i gripa i sve nešto. Čak je naš bubnjar bio bolestan. Tako da jebi ga. U Virovitici je jučer bilo 40 ljudi, a oni su manji grad od Koprivnice. Mislim, ne znam, toliko, evo. To su sad konkretne brojke koje ja kao znam. I recimo za funk je to super ok, u funk se nagura 220 recimo ljudi, to je kao
fino limit, popunjeno. da. Tako da je ovo bilo super, što se mene tiče, to je meni realno zapravo. A Virovitica je bila jučer, mi inače Da. kad nam bendovi stižu u Šibenik, onda se obično trude naći neku gažu u blizini, Knin, Split, Zadar, ne znam. Ti si našao u Virovitici. Pa Mario je iz Virovitice, naš bubnjar. Dobro. I htjeli smo, i njemu je bilo drago da dođemo i mi smo htjeli doći tamo. Probali smo imati gig u Zadru, ali je to trenutno nemoguće jer oni ne znam, nisu imali ni proračun izglasan do prije 2 dana ili nešto ono bizarno. Dobro. I tam je općenito tvrdo ono imat gigove. Knin nije dobio, A3 nije dobio sredstva od nikoga pa sad ne rade trenutno ništa jer nemaju kako. Znaš ono, nemaš, nažalost u Hrvatskoj se svira tu, u Zagrebu, u Koprivnici, u Virovitici, u Karlovcu vidim sad da se nešto svira u Puli, u Splitu valjda. To je otprilike, bojim se to, nije baš lako, da. Dobro, znači vidjet ćemo kako će to za koji sad dole na stage. Azimuta band se zove Mental Health Customer Support. Tako je, zašto? a kao koji prva stvar s albuma, ali je meni bila fora kao da su oni moj mental health customer support na stage-u i van stage-a. Prva stvar koja je u jednoj recenziji na jednom portalu Da. proglašena, preskočite tu stvar. Da. Ali album je super, samo ne ta stvar. A to ti je malo i taj moj poriv za samosabotažom. Ja kad sam to vidio, onda mi je bilo kao da sigurno će se tak zvat band, znači nema šanse da se zove bilo kak drugačije. Ivane, hvala te, da nazdravimo Hvala. I sretno večeras na I koncertu. tebi i da, hvala, ja mislim da će biti to super sve skupa. Evo, Hvala. čuli smo, ja mislim, možda i nismo, ali čuli smo prije koliko ovi urlaju dolje od smijeha. Čuju se sa šanka, da, čuju se, tak smiju se, dakle, raspoloženja. jedna mislim. dobra ekipa konačno je na okupu, tako da mislim da će biti super. Hvala ti. Clown, take it slow. You've got 50 years or more of bankruptcy and cash loans. Sound the alarm, and every time you wake up, hit the snooze, so you don't defuse the bomb. Go home, get paid, you gotta work it out. Get past black cat, you gotta work it out. So if you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're